Ulit. Smile. Ulit, hindi. Video eh. Video po. Oh, game. Nanay, ganito naman po. Ah. Ilan na ba yun? 6? 11 na po. 11 na. Nanay, ganito. I-try nyo na ilabas yung dila towards your kaliwa. Oh, yeah. Okay, ready po? Sige. Una muna, tingnan nyo ako, tapos gawin nyo kung anong gagawin ko, nanay. Okay, ganito po. Nanay, Ay, look at tingin me. ka. Ano? Ilalabas po yung dila. Mas mahaba, maganda. Okay, papunta sa kaliwa. Ano po? Saan na kaliwa ko? Yung ulo. Nanay, center lang yung head. Nanay, center lang yung head. Yan. Yung ulo, Okay. dila lang, mami. Gayahin mo si Kuya Mars. Okay, nanay. Yes. Go. 10 times po. Ready? Tagalan nyo ng konti. At least a few seconds rest. Okay, balik po sa dati. Nanay, yung tama lang po. Tama lang. Then, balik nanay sa loob. Center. Yan. Good.